अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है शाम से, जहां पर बशार अल असद की मुतादिद ज़ेर ज़मीन जेलें पकड़ी गई हैं। ज़ेर ज़मीन जेलों में सियासी मुखालिफिन को रखा जाता था, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि शामी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुतादिद खुफिया जेलें मुखालिफिन से भरी हुई हैं। शामी फ़ौज के मुतादिद सीनियर अफसरान नामालूम मकाम पर छुपे हुए हैं, जिनसे खुफिया जेलों के मुतालिक पूछगछ की जाएगी। शाम में अमन की उम्मीद बहाल होने के बाद तुर्की समेत पड़ोसी ममालिक में मुकीम शामी शहरी वतन पहुंचने लगे हैं। दायरे गैर से वतन लौटने वाले खुश दिखाई दिए। दमिश्क समेत दीगर शहरों में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे हैं। तुर्की, अमरीका, सऊदी अरब, फ्रांस और दीगर ममालिक का बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। शाम में खाना जंगी का बाब बंद हो गया। अल असद खानदान का 53 साला इक़्तिदार खत्म हो गया। रोशन मुस्तकबिल की आस लिए शहरी वतन लौट आए। सबसे ज्यादा शामी मुहाजिरीन ने तुर्किया से शाम का रुख किया। शाम की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव नजर आया। बच्चों ने चेहरों पर कौमी झंडे की पेंटिंग बनाई हुई थी। नौजवान भी वतन लौटने पर खुश थे। दूसरी जानिब कारोबारी जिंदगी भी मामूल पर आ गए। शहरियों ने दुकानें और कारोबारी मराकज खोल लिए। तुर्किया, अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस और दीगर ममालिक का बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। शाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। शाम में अपोजिशन इत्तेहाद ने कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तान के शहर चिन्योट से ज़ियारत के लिए जाने वाले सैकड़ों ज़ायरीन शाम में महसूर हो गए हैं, जिसके बाइस उनके अहले खाना परेशान है। चिन्योट से साजिद इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। शाम में अपोजिशन इत्तेहाद ने कंट्रोल संभाल लिया। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बागियों ने तोड़फोड़ करते हुए दमिश्क एयरपोर्ट और ऐवान सदर समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के 1000 से जायद ज़ायरीन महसूर हो गए। एयरपोर्ट समेत तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। बहन के लिए परेशान और गम से निढाल सैयद समीन कहते हैं, मेरी सिस्टर शाम की ज़ियारत के लिए 2 तारीख को शाम गई थी। इस वक्त वो होटलों में मशहूर है, कोई राब्ता नहीं हो रहा हमारे साथ। हम खुद परेशान हैं और वो भी वहाँ परेशान ही होंगे। लिहाजा हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द इनका इंतज़ाम किया जाए, इन्हें वापस लाने का इंतज़ाम किया। ज़ायरीन को बहिफाजत वापस लाने के हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन मुतासरा खानदानों को हौसला देने ताहाल कोई भी मुंतखब नुमाइंदा या सरकारी मुलाजिम उनके घरों तक नहीं पहुँचा। मेरा भाई मोहसिन जैदी और कौसर अब्बास ज़ियारत के लिए शाम गए थे। काफिला 4 दिसंबर को 3 दिन के लिए कराची से रवाना होना था। शाम में फंसे मोहसिन जैदी के भाई काशिफ जैदी ने बताया कि ज़ायरीन ने 7 दिसंबर को वापस आना था। हुकूमत की तरफ से ताहाल हमारे साथ कोई राबिता नहीं किया गया। मेरे छोटे भाई सैयद मोहसिन रज़ा और उनके ससुर शमशाद कौसर साहब वो ज़ियारत के लिए शाम गए हैं और आखिरी राब्ता उनसे परसों जब हुआ तो वो एयरपोर्ट पे थे। उस वक्त एयरपोर्ट पे वहाँ तोड़फोड़ हुई तो उसके बाद उनको वापस ले जाया गया होटल। उस वक्त उनसे रब्ता हुआ, उसके बाद से हमारा रब्ता नहीं है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे सिफारत खाने से रब्ता किया जाए और हमारे अजीज़ों को बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, हमें कोई खैरियत नहीं मिल रही है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है जितनी भी मुमकिन कोशिश हो सकती है वो की जाए और पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। शाम में हालात बहुत ख़राब हैं। बोल न्यूज़ बना शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों की आवाज़। शाम के शहर दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कल रात से यहाँ कर्फ्यू है। सैयद समर अब्बास बोले, हमारी 8 दिसंबर की रात फ़्लाइट थी। हालात ख़राब होने के बाद फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हमारे साथ 375 ज़ायरीन हैं। मोस्टली ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ क्योंकि आपको पता ज़्यादातर आती हैं और ये मुख्तलिफ हैं। मुल्तान से कुछ हैं, चिन्योट से हैं, एक आध दो मंडी बाउद्दीन से भी हैं, 4-5 लोग लाहौर से हैं, मुख्तलिफ जगह से हैं। हमारा 7 डेज़ का पैकेज था। इधर जो हम जिस होटल में रह रहे हैं वो हमारा 8 तारीख को ख़त्म हो, क्योंकि 2 वाली फ़्लाइट में आए थे। 8 की रात को हमारी फ़्लाइट थी। हमने चले जाना तो ज़ाहिर बात है, लेकिन वो हालात की वजह से फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकी। यहाँ पे जो खाने की सूरत हाल है बाहर, क्योंकि सारी मार्केटें हर चीज़ मोस्टली बंद हैं, कोई एक आध खुली है, लेकिन हालात इस तरह के हैं। होटल वाले दोपहर को भी वो रोटी नहीं साथ लाए थे, वो सिर्फ उन्होंने राइस वगैरह थोड़े से बनाए थे। उन्होंने कहा ये इसी पे गुजारा करें, ठीक है ना। जिस तरह भी अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमें वापस लेके आएँ। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसाले, हमारे साथ औरतें हैं, बच्चे, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट अभी ऐलान कर रही है, लेकिन यहाँ की एम्बेसी जो है कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, वो हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रही है।
وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کی لبنان کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت اور لبنان کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا لبنان اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم سے رابطہ۔ شام میں پھنسے 600 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مدد کی درخواست کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شام کے تمام ایئرپورٹس اس وقت بند ہیں۔ پاکستانیوں کا شام سے انخلا لبنان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لبنانی وزیر اعظم میقاتی نے اسرائیل کی جارحیت پر پاکستان کے موقف پر شکریہ ادا کیا۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ لبنان شام سے پاکستانیوں کے انخلا میں ہر ممکن مدد کرے گا۔ پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کو ویزے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شام اور لبنان میں تعینات پاکستانی سفراء سے بھی رابطہ۔ تمام پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ شام کی صورتحال پر پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ شام میں بدلتی ہوئی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ شام میں مقیم پاکستانیوں سے متعلق ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ تمام پاکستانی شہری شام میں محفوظ ہیں۔ سفارت خانہ زائرین سمیت تمام پھنسے ہوئے پاکستانیوں سے رابطے میں ہیں۔ شامی حکومت کا دھڑن تختہ، باغیوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ بدلتی صورتحال سے غیر ملکی گھروں تک محصور پاکستانیوں نے بھی دفتر خارجہ سے رابطہ کر لیا۔ چنیوٹ کا رہائشی خاندان بھی شدید پریشانی کا شکار۔ زیارتوں کے لیے شام میں موجود محصور زائرین نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی۔ متاثرہ خاندان کے مطابق اہل خانہ کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے، جن سے اب رابطہ منقطع ہے۔ حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے کہ ان کو وہاں سے باحفاظت پاکستان منتقل کیا جائے۔ ان سے ہمارا کافی شام تک رابطہ تھا، لیکن اس کے بعد سے ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو چکا ہے اور اب ہم سب پریشان ہیں ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شام میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شام میں پاکستانی شہری محفوظ ہیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا سفارت خانہ کھلا ہے۔ ہمارا سفارت خانہ زائرین سمیت پھنسے ہوئے پاکستانیوں سے رابطے میں ہے۔ ہوائی اڈے کھلنے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کو سفارت خانہ آسان بنائے گا۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ 1200 کے قریب پاکستانی شام میں مقیم ہیں۔ 250 افراد نے وطن واپسی کے لیے رجوع کیا ہے۔ پاکستان اور قطر دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں۔ امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ قطر کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم کا خطاب۔ شہباز شریف نے کہا پاک قطر دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی گنجائش موجود ہے۔ IT AI کے شعبوں میں تربیت یافتہ نوجوانوں کو قطر بھیجیں گے۔ پاکستان کا قطر میں مختلف شعبوں میں اہم کردار ہے۔ Myself and the government of Pakistan and extend our heartfelt felicitations on this auspicious occasion of Yawm al-Watan al-Qatar. Your Excellency, we are two brotherly countries and have fraternal bonds. The struggle made by the Muslims of subcontinent to carve out Islamic Republic of Pakistan, that His Highness is very keen and committed to promote investments in Pakistan, and also waiting for my brother His Highness the Amir to visit Pakistan. Assure you that these bonds of friendship are unbreachable, and we shall together inshallah further strengthen our relations. انتشار پھیلا کر معیشت کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ امن و امان کے اجلاس کی صدارت میں ٹاسک فورس کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی شرپسندی، ملک دشمنوں اور امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت۔ امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کسی کو بھی انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی ہوئی معیشت کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کہا کارروائی کے دوران اصل ذمہ داروں کو ہی گرفتار کیا جائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ شرپسندوں کے خلاف بنائی گئی ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں۔
इस मौके पर वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में CFCT कैमरों की तादाद बढ़ाने पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्हें बताया गया कि इस्लामाबाद जेल की इमारत आइंदा साल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।